Video na lang. 1, 2, 3. Madilim. Ay na. Wow. Saan? Sino ka ba? Kita? Yay! JM! Crying. Bago pa na church. Ha? Saan? Farmers Weekend Market. Kaya siya, wait na. Every Friday ba yan? Weekend eh. Baka Sabado, Sunday. Marami siya. Buka muna. Hi! Katatapos namin magsimba dito sa Antipolo Church. Si JM ayaw magpababa, ayaw mag-walk. Dami na mga bata naman nag-walk, ayaw mag-walk. Look! Hindi ko na-picturean yung doon sa tayo na sa Antipolo. Videohan natin mamaya. Walk ka na! Many children, no? Many bata nag-walk. Mag-walk ka rin. Sa Antipolos Plaza. Ito lang yung ano nila. After Tada. Tayo na sa Antipolo. Yeah, dito tayo ngayon sa Antipolo Church. David, say hi. Yes. Coach ka dito. Picture kita dito. Papa. Mama. Sige na. Mama. Hala. Oh, ayun no. Oh. JM is always crying. Wow, flower. Cute flower. Beautiful flower. Color yellow. Dali na, picture kita sa flower. Jeben. Picture kita sa flower. Ay nako. Epic failed. Ayaw magpa-picture. Dali na. Jeben. Kadami, stand up ka dari. Stand up. Dali na. Picture kita. Come here. Dali na, mama. Video kita dito, video. Ayaw. Dali na. Ayaw. Ayaw. Javen, ano na? Baba na. Walk na, walk. Walk na, walk. Sige na, walk na, walk. Oh, walk na, walk. Sige na, tara na. Uwi na tayo. Ay, sit down tayo dito, dada, oh. Single and searching. Ang kulit ng caption. Single and search. Javen, sana. Sit down muna tayo. Sit down.
Hello! Hi, kauwi lang namin galing Antipolo Church. Nagsimba kami doon. Time check, 11:19 p.m. And, ay, grabe. So, ang baby ko ay bagsak. Siya ay tulog. Tulog na tulog. Anyways, ang tagal nung order namin sa Jollibee for almost 1 hour. May nagalit na customer. Tagal. Wala lang, kwento ko lang. Bye!